फहमीदा, सुनने में आ रहा है कुछ मजीद भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इम्तियाज़ साहब भी कह रहे हैं, कुछ अदलिया के लोग भी हैं और साथ में मीडिया पर्सन्स भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? और साथ साथ जो आज ये अहम गिरफ्तारियां हुई हैं उनको आप कैसे एनालाइज करेंगी? अच्छा देखें, मैं इम्तियाज साहब की बात को सेकंड कर रही हूँ और वेरीफाई कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद गिरफ्तारियां और कुछ बहुत अहम इंकशाफात होंगे और ये अहम इंकशाफात बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। पीटीआई के दफ्तर पे जो छापा पड़ा है रऊफ हसन साहब की जो मुबैना व्हाट्सएप मैसेजिंग है और बाहर मुल्क के साथ मौजूद लोगों के साथ उनके रवाबित हैं और ये जो साबित होगा अब कि ये कितनी बड़ी जो है वो साजिश थी। और अब इसमें कोई देखें दूसरी राय नहीं रही है कि 9 मई जो थी वो बेसिकली जो है वो एक नाकाम मिलिट्री कूप करने की साजिश थी और उसके जो मेन कैरेक्टर हैं जनरल फैज हमीद साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बहुत बहुत इसके लिए हमें आज की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जरूर जो है जहां हम इतनी तनकीद उन पर तो इसके लिए वो जरूर दाद के मुस्तहिक हैं कि एक तो 3 स्टार जनरल की गिरफ्तारी और दूसरा साबका डीजी आईएसआई उनकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट फौज ने एहतसाबी का जो है वो सेट कर दिया है। और ये इसके रिपरकशंस कितने ज्यादा होंगे और कितना कितना मुश्किल ये फैसला होगा और कितना कितना इस पर टाइम लगा होगा ये देखने और सोचने में। और ये देखें, इसको जो है ये बात हम सबको ही पता है और ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि इमरान खान बिल्कुल नहीं चाहते थे, ना ही जनरल फैज हमीद साहब ये चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, लेकिन ये उनके सामने था और बहुत सारी कोशिशें की गई थी। उनके नाम आते ही बहुत सारी आखिर वक्त तक ये कोशिशें की गई थी कि उनका नाम जो है किसी तरह विड्रॉ हो जाए, लेकिन उनका नाम जो है विड्रॉ नहीं किया गया था। और उस जनरल फैज हमीद ने फौरन जो है वो कबल अस वक्त रिटायरमेंट लिया था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा आई थिंक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और शायद इर्द गिर्द के किसी के भी ये एक बहुत बड़ा शॉकर के तौर पे और सरप्राइज के तौर पे सबके सामने आया है, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। और दूसरा एक बात और मैं यहाँ बताती चलूं कि ये जनरल फैज हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है। फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो कोर्ट मार्शल से भी अब डिग्री है और ये बहुत इसके जो समझे नतीजे में बहुत संगीन सजा जो है वो हो सकती है। और जाहिर है कि ये जो कोर्ट मार्शल होते हैं या जो ये फील्ड कोर्ट मार्शल है इसके बारे में हमें जो है वो कुछ नहीं पता, जब वहां से कोई खबर आएगी तभी हम बता सकते हैं। लेकिन मैं अपने जराये से आपको ये कंफर्म कर देती हूँ कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जिन्होंने आज भी ये फरमाया है कि जनरल फैज हमीद जो हैं वो असासा थे, उनके लिए जो है कुछ बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं और कुछ बहुत वाज़ेह सबूत सामने आ रहे हैं। और ऐसे सबूत और ऐसे होशरबा इंकशाफात सामने आएंगे, क्योंकि जब वो सामने आएंगे तो जो लोग अभी तक ताहाल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सपोर्ट करते रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है उसके बाद उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहां तक रह गया बात सारी ये थी कि किसी मुल्क की सलामती सबसे बड़ी होती है, किसी भी मुल्क में सियासत बड़ी नहीं होती, रियासत जो है रियासत की सलामती वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और अगर कोई भी देखें चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो कोई जनरल हो, वो उस सलामती के दर पे हो तो उसके खिलाफ जो इदारे हैं उनको हरकत में आना ही पड़ता है। और ये मुल्की सलामती का मामला है, ये मुल्की वकार का मामला है। हम बहुत बात करते रहे खुद ऐसा साबी की फौज के हवाले से अकाउंटेबिलिटी की, और जितना 2 साल से फौज के मामला को लेकर सुबह शाम दिन रात डिस्कशन हुआ है, इतना ओपन डिस्कशन होता रहा है, तो उसमें ये प्रेसिडेंट सेट होना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत वैल्यू है। और आप ये देखें कि सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, मजीद और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इससे पहले हाजिर सर्विस जो लोग थे उन्हें भी फौज ने, ऑफिसर्स थे, आला अफसरान थे, उनको भी फौज ने उनका भी कोर्ट मार्शल किया है और उन्हें भी जो है वो तादीबी कार्रवाइयों
کا سامنا کرنا پڑے گا. امتیاز فرحان صاحب نے ایک اور بات کہی کہ یہاں پر تو کارروائی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے, وہاں پہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ان کے اپنے کوڈز آف کنڈکٹ جو ہیں وہ سیٹ ہیں, پرنسپل سیٹ ہیں جس کو وہ فالو کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پر انہوں نے اوتھ لیا ہے. اس اوتھ کی, اس آئین کی, اس کی آئین شکنی انہوں نے کی ہے, تو اس کی تو جو ریپرکشنز ہیں وہ بہت بہت سنگین ہوں گے. تو کیا جو ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ عدالتوں میں اعلیٰ عدلیہ میں چکر لگاتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک گٹجوڑ نیٹ ورک سامنے آ گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہمارے جرنل تک ہیں ان کو عدالتیں ہماری معزز عدلیہ بلاتی رہی ہے, لیکن یہاں پر یہ ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ ہماری جو معزز جوڈیشری ہے, معزز عدلیہ ہے, وہاں جو لوگ موجود ہیں وہاں بھی تو سہولت کار ہے نا, وہ جو جنہوں نے بہت زیادہ سہولت کاری فراہم کی ہے مستقل, تو جو ہے وہ صاف ہائی کورٹ نکالا ہائی کورٹ بن کر, تو کیا وہ یہ احتسابی کا عمل جو ہے وہ کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں اس سازش میں یہ جو ملٹری کوپ کی ناکام سازش تھی, اس میں عمران خان اور جنرل فیض حمید تو obviously جو ہیں وہ مین کیریکٹرز ہیں ہی, اہم ترین مبینہ طور پر عمران خان تو خیر ہیں ہی, اور جنرل فیض حمید صاحب کا نام آ گیا ہے, لیکن اس میں تو اور بھی کچھ اہم کردار ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا نام بھی سامنے آئے گا اور قوائف اور شوائد بھی سامنے آئیں گے. اور بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی رؤف حسن صاحب کے جو مبینہ واٹس ایپ میسیجنگ ہے, اور جو پی ٹی آئی کے جو دفتر میں جو پی ٹی آئی کے لیپ ٹاپس وہاں سے نکلے ہیں اور جہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ مبینہ طور پر پارٹی کو لائن آف ایکشن دے رہے تھے اور وہ ایک طرح سے پارٹی کو سنبھال رہے تھے. اور جس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہت انیوژل ہوا ہے پاکستان میں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں گرفتاریاں نہیں ہوئی یا پاکستان میں جو ہے منتخب وزیر اعظم نہیں گئے, یا ہم نے دیکھا تھا کہ جس وقت بی بی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا واقعہ ہوا اس وقت کس قدر جو ہے وہ سچویشن ڈینجرس ہو گئی تھی, لیکن اس وقت آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں, ان کی معاملہ فہمی حکمت عملی کتنی جو ہے وہ کام آ گئی تھی, اور انہوں نے کتنے جو ہے ایک بہت بڑے ریوولٹ کو انہوں نے روک لیا تھا. لیکن یہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہے ایک گرفتاری کے پیچھے کیونکہ اس کا پورا جو ہے وہ آپ نے دیکھا عمران خان نے ایکسپٹ کیا ہے کہ پیٹرول بم بنانے کے لیے میں نے کہا تھا, جو ملٹری انسٹالیشن تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بغیر کسی گائیڈنس کے, بغیر کسی لائن آف ایکشن کے تو نہیں پہنچ سکتے تھے نا, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو, تو یہ 14 کی یادگار تک پہنچ گئے, لیکن ملٹری انسٹالیشنز تک پہنچے, اور بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اور بھی سینسٹیو ملٹری انسٹالیشن تک پہنچنے کا پلان تھا, جو کہ فوج کی جو ہے نا تحمل مزاجی اور عقل مندی سے اس کو ناکام اور سازش سب کو پتا ہے کہ وہ یہ تھی کہ فوج گولی چلا دے اور اس کے بعد جو ہے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. ٹھیک ہے فہمیدہ, یہاں پہ کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں, میں چاہتا ہوں ان پہ بھی ہم ڈسکس کریں.